Na kraju? Na kraju? Bon appetit. Ne, zanijemile smo. Nemamo teksta. Zdravo, ja sam Aleksandra, a ovo je moja mama. Zdravo, ja sam Rozalija i danas spremamo filovane paprike sa krompirom. Odlične filovane paprike, ali baš su dobre. A u videu ćemo vam reći jedan mali savjet kako da napravite filovane paprike bez paprika. Ako vam možda djeca ne voli paprike, imamo jedan mali trik, tako da i ovo jelo prođe. Šta nam treba? Znači ovdje imamo negdje oko 1,5 kg krompira, 5 većih paprika, jedna glavica crvenog luka ili 2 manje. 2 jaja, pavlaka za kuhanje ili ovdje imamo šlag za kuhanje. Pa da, ovo je pavlaka šlag. Za kuhanje. Ili kajmak. Ja, ili kajmak. Kajmak je još bolji. Znači je pravi. Jeste. So, vegeta, biber, maslinovo ulje ili bilo koje ulje drugo. To je to. To je to. Luk sječeš na sitno. A paprike da okružimo ovako malo više ili manje? Svejedno, možeš kako god Sam pravila filovane paprike. Baš, ne sjećam se. A nisi pravila? Ja ih volim. Ja ih volim isto. Ja ih pravim čisto. Ali pošto djeca nisu voljela, onda ih nisam nikako pravila. Ali sada, pošto ja znam da moja djeca voli ovaj krompir kad se napravi unutra, mislila sam kako bi, one ne vole jednostavno kada vide paprike. Ovako inače paprike vole jesti, ali eto u ovom jelu nisu nešto voljele i kad su vidjele da su paprike filovane krompirom, nisu htjela da jedu. I onda sam ja rekla mami, baš letos kad smo bili tamo, hajde da nekako napravimo samo taj krompir, a paprike da sakrijemo ispod, jer ovo jelo nije baš tako dobro ako nema paprika. Jeste ono fino, ali paprike baš daju nešto. Da. I onda mama je sakrila paprike ispod i gore se samo vidio krompir i onda sam ja rekla moram sad smisliti neko ime za to. Ja sam kontala šta, krompir, pa ovo, pa i onda sam došla sa krompi pompi. A ja? I kad je mama napravila ovo, kažem ja djeci, hajde idete jesti krompi pompi. Krompi pompi, one su počele vikati, eto uopšte nisu znali da jedu ono isto i onda su ipak vidjeli da dole ima paprika, ali su rekle, mi nećemo paprike, hoćemo samo krompi pompi. I eto, tako je upalilo. A može se napraviti, pa neki dan smo napravili ovdje, ali bez paprika. Lijepo je ono, nemaš šta, ali meni malo ljepše ako imaju paprike. Znaš kako ljepši ukus ima. Jednostavno ljepši ukus. Samo uzmi rukom pa malo posoli unutra. Koliko soli da se? Ovako? Ja. Je puno? Nije. Znači prstopac soli u svaku papriku. Pa ja, možeš i malo možda više, zato što tu bude onda neslan krompir jer paprika povuče sebi pa znaš. Krompir rendamo na ovoj krupnijoj sitki, kako se kaže, sitka. Strani red, da. Ja. Pazite da se ne posjećete. Ja imam ono plastično što mi je mama uzela, znaš, i onda na kraju uzmemo ovako ima obode se. Ovdje smo izrendali krompir. Sad ćemo dodati luk. Sitno sjeckano. Sitno. Što sitnije je sjeckano, to bolje. 2 jajeta. 2 jajeta. Sad ja ne znam po ovoj mjerci, ja ću uzeti ovako. Koliko soli? Evo ovako. Pa tu je negdje 10 oko 10 grama. Možda. 10 do 12 grama. Ima dosta krompira, mora ići sol. Pa ja, mora više sol. Vegete, začin C ili oko 5 grama. Koliko? Ovo je oko 5 grama. Zato što ja sam mislila da neću nešto raditi danas. Bože, a to stvarno sam trebala biti na odmoru. Dobro. Je li previše? Dobro. Znači ovaj biber
Ako koristite biber u jelima, uvijek koristite ovaj mljeveni. Ja od kad sam počela ovaj šareni biber i mljeveni direktno mljet u hranu, znači drugi biber ne dolazi u obzir. Mada sam prije koristila uvijek mljeveni biber. Onaj sitno. Sitno mljeveni. Ja koristim sitno mljeveni kad baš da mi se nigdje ne osjeti. Gdje stavljam onaj... stavljam u supu ovu od mrkve kad mi djeca jedu. Onda baš onako da ima ipak malo bibera, ali da se ne osjeti, jer ovo ipak možete naići na komadić bibera. Krupnije. Ali je definitivno svježe mljeveni biber je mnogo bolji nego onaj. I to ovaj šareni je najbolji. Znači u ovo sad dodajemo kajmak ili ove zane, kako se zove, vrhnje za šlag, ali mliječno vrhnje za šlag. Ili vrhnje za kuhanje. Da. Mada je kajmak najbolji, ako možete naći. Znači to dodajemo u ovo. Tu ima 250 ml. Ja dodam 3 kašike kajmaka. Ja ću ovo da miješam rukom, tako? Ja miješam inače. Ja inače miješam. Pa kako bi ovaj krompir izmiješala drugačije nego... Dobro, moglo bi se nekako kaškom. Pa moglo bi se kaškom, ali teško. Sve moraš filovat paprike. Koristim ovu klasičnu tepsiju. Mislim, koliko ima 32 cm, ako nije prečni, majko. Tako. I da stavim koliko uljaka? Pa samo dole, zato što ovdje ima dovoljno masnoće. Da, hoćeš ovo raditi, je li dovoljno? Još malo. Znači da... samo da malo pokrije, ne previše, zato što je ovo masno baš. Pa samo da se podmaže on. I rednu smo uključili na 100, mama na 180 sam uključila. Može i na 200. Sad zavisi koja ti je jačina redne. Ona ti je bila slabija, ova ti je jača. Pa nije, iste su, ali malo slabija nek tvoja ona u kući. Dobro. Hoću na 200 onda. Pa kako, može. Može. Hoće nam paprike zgoriti. To je to. Ok, onda 180. Ovdje neću previše stavljati, zato što se one slabije poslije krompir ispeče. Ovo okolo se krompir ispeče, a unutra se ne ispeče zato što treba da se ispeče i paprika, znaš. Da, a ove paprike su baš debele. Moramo obrisati gore. Da ne izgori. Dobro, možemo i poslije. Može. Sad filujemo paprike. Ja ih obožavam, znači ja ove paprike. Nema tog mesa, nema ništa da bi više volila od ovih paprika. Baš su dobro. Mama je napravila kad smo bili tamo ogromnu tepsiju i sjedimo za stolom, a inače ja sam veoma disciplinovana u hrani, kad kažem ne, više ne, to je to. Ali sjedimo mi na stolu i ostale onako tu ovu krompira unutra. Po rubovima. Gledam ja onako u ovaj krompir, pa uzmemo malo viljuškom iz tepsije, pa i svi. Svi uzmemo onako, još samo malo, pa jedan uzme još samo malo i na kraju se sve poje. Ali baš je dobar. Poslije Laura pita, kaže, baba ima li krompira? Ma sine, nema. Onda mi bilo žao što smo to sve pokupili. Sad stavljamo ovo okolo. A vidiš, ima vode, majko. Nije to voda, to je zane i to je od jaja i to je od krompira. Super. Ove paprike ću uveniti malo. One će malo spustiti se u rednuće kako se počne peći, tako će se i... Samo ću ovo malo obriti. Ja da čekam. I ide na pečenje. Koliko? Pa ja mislim oko 40 minuta. Treba. Ali svak vidi kad je odozgo malo pečeno, znači... Ali ovaj krompir unutra se mora ispeći. Da, sigurno. Znači 180 stepeni, oko 40 minuta, ako bude duže mi ćemo reći poslije. Da. Dođi. I evo paprike su gotove. Gotove. Miriše cijela kuća. Mirišeće. Paprike smo pekli oko 50 minuta. Jest, malo duže je trebalo. Malo duže. Ovako. I malo krompira. Krompi pompi.
krompir. Ovo je krompi pompi. Da probamo. Jel dobro? Odlično. Dragi moji, znate kako ovo dobro? Baš je sve taman. Baš je da. I vidi paprika kako se ispekla lijepo. Super. Vidim. Jest, baš. A znaš šta, mislila sam da neće, baš su debele. Ja. I krompir u paprikama. Vruća. Super. Kako lijepo okus od paprike, koliko ljepši okus. Iako ne želite staviti paprike, ne znam, bar ih malo sakrijte dole, mnogo je ljepše sa paprikama. Na kraju? Na kraju. Bon appetit. Ne, da nije mile smo. Nemamo teksta. Moraš mama nešto reći. Reci nešto. Rekla sam. I na kraju? Bon appetit. I na kraju, naravno, bon appetit. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite jedan like ili komentar. A za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I na kraju, naravno, bon appetit. Odlično su.